سبيل الدموع سبيل مريح تنهد. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنہ کے لال کو دودھ پلانے کی سعادت ابو لہب کی کنیز صوبیہ کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد عرب کے دستور کے مطابق مکہ کے نوزائیدہ بچوں کو لینے کے لیے باہر کی بستیوں سے دودھ پلانے والی عورتیں آئیں۔ ہر کسی کے دل میں روپیہ پیسے کا لالچ ہوتا ہے، نفع کی تمنا ہوتی ہے۔ عرب کی دائیاں بھی اسی جذبے سے خالی نہ تھیں، ان کے ساتھ بھی پیٹ کا جہنم لگا تھا۔ وہ مکہ اسی تمنا میں آئی تھی کہ مالدار گھرانوں کے بچے لے کر انعام و اکرام سے اپنی اپنی گود بھر لیں۔ سب نے ایسے ہی بچوں کو چن لیا جن کے ماں باپ زندہ تھے، جو کھاتے پیتے گھرانوں کے تھے۔ عرب کی دودھ پلانے والیاں بدقسمت اور کم نظر عورتیں مالدار گھرانوں میں پھرتی رہی، مگر عبد المطلب کے گھر آتے ہوئے ہچکچا رہی تھی۔ عبداللہ کے در یتیم پر کسی کی توجہ نہ ہوئی، اس خیال سے کہ بے باپ کا بچہ ہے، ہمیں کیا ہاتھ آئے گا، بیوہ ماں خود ہی مغموم و پریشان ہے، ہمیں بیچاری کیا دے گی۔ مانا کہ عبد المطلب قریش کے معزز سردار اور کعبہ کے نگہبان ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں، لیکن سیرچشمی اور فیاضی کی بدولت ان کے پاس بچتا ہی کیا ہے۔ 100 کی آمدنی اور 200 کا خرچہ۔ جب دیکھو گھر میں مسافروں کی مہمانداری ہو رہی ہے، اور حج کے موقع پر تو عبد المطلب بالکل قلاش ہو جاتے ہیں۔ سال بھر کی کمائی حجاج کی تواضع میں نظر ہو جاتی ہے۔ دائیاں قریش کے بچوں کو مکہ سے لے کر اس سر و سامان کے ساتھ روانہ ہوئی، مگر بیچاری حلیمہ، کسی مالدار گھرانے کا بچہ انہیں نہ مل سکا۔ عبد المطلب کے گھر گئی عبداللہ کے یتیم کو لینے کے لیے۔ وہاں انہیں کیا ملے گا؟ بہت سے بہت کچھ ساگ کھجور مل جائیں گے اور ستو کی 1-2 تھیلیاں مل جائیں گی۔ یتیم بچوں کو دودھ پلانے میں سدا گھاٹا ہی رہا کرتا ہے۔ بنی سعد بن بکر کی قبیلے کی دائی حلیمہ بہت افسردہ تھی، دل ہی دل میں پچھتا رہی تھی کہ ہائے، امیر گھرانوں کے تمام بچے دوسری دائیوں نے چن لیے، میری تقدیر میں یتیم بچے کا ہی لکھا تھا۔ شیما یعنی کہ حلیمہ کی بیٹی شیما کے باپ جھجلا کر تانا دیں گے کہ اچھے بچے کو لے کر آئی ہو، جس کے گھر والوں کو درہم و دینار تو ایک طرف، 2-4 من غلہ بھی ساتھ کرنے کی توفیق نہ ہوئی۔ ان کے تانے مجھے سننا پڑیں گے، جس کا میں کوئی جواب نہیں دے سکوں گی۔ حلیمہ افسردہ اور تعسف آمیز انداز میں عبد المطلب کے گھر پہنچی۔ محمد سو رہے تھے، چہرہ مبارک سے ہلکا ہلکا نور ٹپک رہا تھا، چاندنی سے زیادہ دلکش انداز تھا۔ حلیمہ دبے پاؤں نزدیک گئی، سینہ مبارک پر پیار سے ہاتھ رکھا۔ محمد نے آنکھیں کھول دی، مسکرانے اور حلیمہ کی طرف دیکھنے لگے۔ حلیمہ نے سینکڑوں بچے دیکھے تھے اور 10 کو دودھ پلایا تھا، مگر اس یتیم کی نگاہ ہی سب سے نرالی تھی۔ اس مسکراہٹ سے تسکین کا پیغام، راحت و محبت کی دعوت، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وقار و متانت کی آمیزش تھی۔ چھوٹے بچے یوں ہی مسکرا دیا کرتے ہیں، لیکن عبداللہ کے یتیم کے تبسم میں ایک مقصد اور پیغام جھلک رہا تھا۔ مسکراہٹ اپنے آپ ہی بول رہی تھی اور خاموش نگاہیں کچھ کہہ رہی تھی۔ حلیمہ، اس بچے کو یتیم سمجھ کر ملول نہ ہونا، خدا کی قسم اس کی بڑی شان ہونے والی ہے۔ ہاں، آمنہ نے دائی حلیمہ سے کہا۔ بی بی، سچ کہوں گی، جھوٹ نہ بولوں گی، اب سے پہلے میں بہت غمزدہ تھی، رہ رہ کر پچھتاوا ہو رہا تھا کہ کسی امیر گھرانے کا بچہ کیوں نہ ملا، اپنی بدنصیبی پر جھنجلا رہی تھی، مگر تمہارے لاڈلے یتیم کی مسکراہٹ نے میرے دل سے سارا ملال دور کر دیا، ان کی نگاہوں نے تمام غم بھلا دیے۔ ام محمد، میں اپنے دل کی کیفیت لفظوں میں ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرے دل کو آج کی جتنی خوشی پہلے کبھی محسوس نہیں ہوئی۔ تمہیں خود بھی نہیں معلوم بنت وہب، تمہارے محمد کی مسکراہٹ نے مجھے کیا بنا دیا۔ اس صبح سے زیادہ اچھی صبح مجھ پر نہیں گزری۔ بی بی آمنہ مسکرانے لگی۔ حلیمہ آمنہ کے لال کو لے کر رخصت ہو گئی۔ بیوہ ماں نے یتیم بچے کے ماتھے کو چوما، ممتا کے نشان چاند سی پیشانی پر ابھر آئے، پلکیں بے اختیار نمناک ہو گئی۔ معصوم یتیم کی جدائی نے باپ کے داغ فرقت کو تازہ کر دیا، ایک غم نے دوسرے غم کی یاد دلا دی۔
बूढ़े अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को मोहब्बत के साथ रुखसत किया। मक्का की पहाड़ियों तक हलीमा के साथ पैदल चलते रहे। फिर भर्राई हुई आवाज में बोले, हलीमा, यतीम बच्चा समझकर देखभाल में कमी ना करना। खुदा की कसम, कुरैश में इतना सआदतमंद बच्चा अभी तक नहीं हुआ। मुझसे काहिनों और राहिबों ने कहा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम दुनिया मोहम्मद के कदमों में झुक जाएगी। हलीमा ने इसके जवाब में कहा, सैयदुल कुरैश, आप बेफिक्र रहिए। आपके बच्चे का अल्लाह ने चाहा तो कान भी गर्म ना होने दूंगी। मैं खुद गीले में सोऊंगी, लेकिन इसे सूखे में सुलाऊंगी। मेरी बच्ची के होठ उस वक्त तक तर ना होंगे जब तक कि मोहम्मद का पेट न भर जाए। ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रही हूं अब्दुल मुत्तलिब। खुदा को बीच में लाकर मुझ पर भरोसा करिए अबू अब्दुल्ला। हलीमा खुशी खुशी रवाना हुई। ऊंट रेगिस्तान में चल रहा था और हलीमा मोहम्मद के चेहरे को देखे जा रही थी। बार बार पेशानी मुबारक चूम कर कहती, मोहम्मद, अहमद, अब्दुल्ला के यतीम, आमना के लाडले, अब्दुल मुत्तलिब के नूरे नजर, तुम तो मुझे इस तरह देखते हो जैसे मुझे पहले से जानते हो। तुम्हें जब से देखा है मुझे अपने बच्चे याद नहीं आए। तुम मेरी ममता बनकर रह गए हो अब्दुल्ला इब्न अब्दुल्ला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए। हाँ हाँ, तुम मुस्कुराकर मेरी बात की तस्दीक कर रहे हो। हलीमा, तू सच कह रही है। तुम्हारी मुस्कुराहटों ने मेरी तारीख दुनिया में उजाला कर दिया। मोहम्मद, अहमद, अरे ये मेरी सुस्त ऊँटनी को क्या हो गया जो चारों तरफ से हैरत के साथ लोग देखने लगे। ये क्या हो रहा है? खजूर की सूखी डालियों से एकाएक रोशनी सी बरसने लगी। पहाड़ियों की चट्टानें रास्ते देने लगी, जैसे कि सितारे कूट कर बिछा दिए हो। बड़े होकर न जाने तुम क्या बनने वाले हो। इस वक्त अपनी दाई हलीमा को उस वक्त कहीं भूल न जाना। मगर ये मैं क्या नादानों की सी बातें कर रही हूं। तुम मुझे नहीं भूल सकते। तुम्हारे मुंह से मोहब्बत और वफा की बू आ रही है। इन प्यारी आंखों में मुरव्वत झलक रही है और मुझे तो ऐसा दिखाई देता है मोहम्मद, जैसे तुम्हारे कांधे दुनिया जहां की गमगुसारी का बोझ उठाने के लिए तैयार है। हलीमा की ऊँटनी खूब तेज तेज जा रही थी, इतनी तेज कि लोग हैरत करने लगे। जो ऊँटनी आते वक्त बार बार रुक रही थी, लोगों को यह अंदेशा हो रहा था कि कहीं ये मर न जाए। वो ऊँटनी इतनी तेज चल रही थी कि किसी के पकड़ में नहीं आ रही थी। एक जगह जब काफले ने आराम के लिए पड़ाव करा तो किसी ने कहा, उम्मे शहमा, कोई शेर सुनाओ। तुम्हारा कबीला तो फसाहत में मशहूर है। हम आराबी तो जबानदारी में तुम लोगों के शागिर्द हैं। हलीमा ने जवाब दिया, मुझे इस वक्त एक ही शेर याद है, मोहम्मद, मोहम्मद, अहमद, अहमद। इस नाम से ज्यादा मीठा शुआरा अरब के तमाम कसीदे मिलकर भी नहीं हो सकते। अब्दुल फसाह पर जब बनु साद की दोशीज़ाए गीत गाकर मुझसे कुछ सुनाने के लिए कहेंगी तो मैं बस मोहम्मद कहकर खामोश हो जाऊंगी। ये नाम उन सब के नगमों का जवाब होगा। ये देखो, मोहम्मद मुस्कुराने लगे। रास्ते के दरख्त, रेत के टीले, पथरीली घाटियां, यहां तक कि हवा में उड़ने वाली पत्तियां हलीमा को ज़बान हाय से मुबारकबाद दे रही थी। हलीमा जब अपनी बस्ती में पहुंची तो उसकी ऊँटनी की तेज रफ्तारी को देखकर सब ताज्जुब करने लगे। एक औरत ने बालाखाने के दरीचे से झांकते हुए कहा, यह हलीमा यहां से तो मरियम ऊँटनी पर गई थी, इससे चला नहीं जाता था। दुबली पतली फाकों की मारी ऊँटनी, एक एक हड्डी गिन लो और कोई फूंक मार दे तो बेचारी का दम निकल जाए। सब हंसते थे कि हलीमा इस नीम मुर्दा सवारी पर कैसे मक्का पहुंचेगी। हम तो ये खबर सुनने के इंतजार में थे कि फला मकाम पर ठोकर खाकर हलीमा की ऊँटनी ने जान दे दी, मगर ये तो कुछ और ही दिखाई दे रहा है। इस ऊँटनी के तो पर लग गए, हवा से बातें करती है। मक्का के बबूल खाकर इस मरियम पर जवानी आ गई। हलीमा इसके जवाब में मुस्कुराकर बोली, बहन, ये सब इस यतीम बच्चे की बरकत है। खुदा की कसम, हमारी बस्ती और कबीले की तकदीर बदल जाएगी। घर के दरवाजे पर ऊँटनी जाकर बैठ गई। हलीमा ने बड़ी एहतियात के साथ इब्न अब्दुल्ला को उतारा। इतने में हलीमा के शौहर आ गए और सवालिया लहजे में कहने लगे, तुम अब तक कहाँ रही उम्मे शहीमा? मैं तो समझा था कि तुम्हारी ऊँटनी ने बीच रास्ते में दगा दे दी, मगर ये तो जालिम सफर से और तवाना होकर आई है। और हाँ,
तुम्हारे पीछे बकरियों ने दूध देना छोड़ दिया। सबके थन सूख गए जैसे कभी इनमें दूध था ही नहीं। एक मुसीबत हो तो बयान करूं, अब की बार हमारी खेतियां अपने आप ही खुश्क हो रही हैं। सब फिक्रमंद हैं कि फसल की यही हालत रही तो क्या खाएंगे। हलीमा ने मोहम्मद को शौहर की गोद में देते हुए कहा, तुम तो दुनिया भर के फसाने सुनाने बैठ गए। इस बच्चे को तो देखो, बनी हाशिम का चश्मो चिराग है, सैयदुल कुरैश अब्दुल मुत्तलिब का तो पोता है, अब्दुल्लाह का यतीम है, आमना का लख्त जिगर है, और इसका नाम सुनकर तो तुम झूम जाओगे। कद्र तवक्कुफ के बाद कहने लगी, अहमद, मोहम्मद, इसकी बरकत से सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। रास्ते भर इसके नूर से जगमग जगमग होती आई है। हलीमा के शौहर ने मोहम्मद को प्यार किया और उनके जमाल जहां आरा को देखकर हैरत ज़दा होकर देर तक देखते रहे। फिर बोले, तुम भूखी होगी उम्मे शैमा, तुम्हारे लिए कहीं से दूध ले आऊं। हमारी बकरियां तो, ये कहते हुए उसकी निगाह बकरी के थनों पर पड़ी। अरे ये क्या, सूखे हुए थनों में दूध आ गया। हलीमा के शौहर दौड़े हुए गए और बर्तन नीचे रखकर दूध दोहने लगे। पूरा बर्तन दूध से भर गया। मैं ख्वाब तो कहीं नहीं देख रहा उम्मे शैमा, ये तो जादू की सी बातें हो रही हैं। हलीमा के शौहर ने कहा, अभी तो मोहम्मद की बरकतों का आगाज है, तुम देखना और क्या क्या होता है। सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। और मैं तो कहती हूं कि इस बच्चे के देखने में जो लुत्फ मिलता है, सारे जहां की मसरतें उसके आगे फीकी हैं। मैं अपनी किस्मत पर नाज करूं या तुम्हें मुबारकबाद दूं। हलीमा ने बड़े नाज और नाम के साथ मोहम्मद की परवरिश की। जी हां, परवरिश। इस बहाने खुद उसकी तकदीर और जिंदगी की परवरिश हो रही थी। हलीमा की गोद में कौनैन की दौलत समेट कर आ गई। महव अंजुम की निगाहें हलीमा के घर का तवाफ कर रही थी। कबीला साहब की किस्मत का सितारा आज सचमुच बुलंद था और अल्लाह ने उनके दिन फेर दिए थे। सुबह को बनु साद के किसान जो अपने खेतों में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि सूखे पौधों और मुरझाई हुई डालियों में यकायक जान पड़ गई। खुश खेतियां लहलहाने लगी जैसे किसी ने आब हयात छिड़क दिया हो। लोगों में इस बात के चर्चे होने लगे। बड़े बूढ़े आदमी जिन्होंने जमाने के उतार चढ़ाव देखे थे, कहने लगे, ऐसा तो कभी देखने में नहीं आया कि रात की रात में सूखे खेत सरसब्ज हो जाएं। शायद हमारे माबूद हम पर ज्यादा मेहरबान है। इन्हीं की चश्म तवज्जो और निगाह करम की ये गुलकारियां हैं। मगर ये माबूद तो साल साल से हम में मौजूद है। 6 साल हुए जब कहत पड़ा था, तब तो उन्होंने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की। एक शख्स ने कहा, और उस आदमी की बात खत्म हुई थी कि हलीमा का शौहर फख्र के लहजे में कहने लगे, ये हमारे खेत जो आन की आन में लहलहा उठे हैं, इसी यतीम अब्दुल्लाह की बरकत से हुआ है। तुम चलकर जरा मोहम्मद को एक नजर देखते लो, तुम खुद पुकार उठोगे कि ऐसा नूरानी और दिलकश चेहरा हमने आज तक नहीं देखा। दाई हलीमा ने मोहम्मद को अपने दूध में मोहब्बत घोल कर पिलाई। उसने अपनी सारी तवज्जो और ममता इसी यतीम पर सर्फ कर दी। मोहम्मद की जरा सी बेचैनी भी उनसे देखी न जाती थी। घंटों कलेजे से लगाकर टहलती रहती, झूला झूलाती। 2 साल बाद आमना के यतीम का दूध छूट गया और हलीमा उसे लेकर आमना के पास आई। हजरत आमना की खुशी का क्या पूछना, एक लंबी मुद्दत के बाद अपने नूरे नजर को देखा था। ममता आंखों में उभर आई और ख्वाबीदा तमन्नाएं फिर जाग उठी। अब्दुल मुत्तलिब ने पोते को चूमा और दिलगीर होकर बोले, आज अब्दुल्ला होता तो अपने लाडले को देखकर कितना खुश होता। मगर इस बच्चे की तकदीर में यतीमी का दाग लिखा था। किस्मत का लिखा पूरा हो रहा है। मक्का में इन दिनों शदीद वबा फैली थी। हर घर से कई कई जनाजे उठ रहे थे। लोग खौफजदा थे और मौत से डर रहे थे। किसी को जरा सा जख्म हो जाता तो यूं लगता कि मौत का फरिश्ता हाजिर है। इसके बाद नजा और फिर मौत। इन अंदेशों ने जिंदों को बीमारों से ज्यादा बदतर बना दिया। बस्ती के बाहर कई कई कब्रें नजर आ रही थी। बाज कुरैशी नौजवान झुंझलाहट में कहने लगे कि ये बुत जिन पर हम जान छिड़कते हैं, इनके दिल ऐसे पत्थर के हैं कि किसी तरह नरम नहीं होते। जिन खुदाओं से दुख, दर्द और मुसीबत में कोई फायदा ना पहुंचे, वो किस काम के। हमारे सजदों का आखिर कुछ तो सिला मिलना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दाई हलीमा के साथ वबा की वजह से वापस लौट गए।
وبا اور بنو سعد کا قبیلہ فصاحت میں مشہور تھا۔ اس قبیلے میں بلند پائے شاعروں، شعلہ بیان مقرروں کی بہتات تھی۔ عرب کہا کرتے تھے کہ بنی سعد کے کھیتوں میں سبزہ کی جگہ فصاحت اگتی ہے، مگر محمد کے سادہ اور میٹھے بولوں کو سن کر سب حیران تھے کہ اس کم عمری میں یہ شیریں بیانی، تو بڑے ہو کر فصاحت اور حسن تکلم کو ان لبوں پر ناز ہوگا۔ کئی سال تک حلیمہ کا گھر اس سعادت اور برکت سے بہرہ اندوز ہوتا رہا۔ محمد کی برکت نے ان کی ساری پریشانیاں اور غم دور کر دیے۔ وہ دعائیں کرتے تھے کہ چمن ہاشمی کا یہ غنچہ نورس یہی پھول بنے، یہ سعادت اب ہم سے جدا نہ ہو، لیکن یہ نہ ہو سکتا تھا۔ قدرت اس سعادت کو عالم افروز جہانگیر بنانے والی تھی۔ یہ تجلیہ کسی ایک کا شانے کے لیے نہیں تھی، تمام دنیا اور آفاق کے لیے تھی۔ اس روشنی سے مشرق و مغرب روشن ہونے والے تھے، اور سحاب رحمت سبزہ زاروں سے لے کر چٹیل میدانوں تک برسنے والا تھا۔ محمد کی عمر 5 سال کی تھی جب حلیمہ انہیں آمنہ کے گھر واپس لائیں اور ماں کی امانت انہیں سونپ دی۔ غم اور خوشی کی جھلکیاں، آمنہ کو نور نظر سے ملنے کی خوشی تھی تو حلیمہ کو ان سے جدائی کا غم۔ ایک کے لبوں پر مسکراہٹ تھی تو دوسرے کی آنکھوں میں آنسو۔ یہ خوشی بھی بابرکت تھی اور یہ غم بھی مبارک تھا۔ ان دونوں باتوں کا تعلق ایک ہی ذات اور ایک ہی وجود سے تھا۔ بی بی حلیمہ ارمانوں اور تمناؤں کے ہجوم محمد کے ارد گرد چھوڑ کر واپس ہوئی۔ گھر آئیں تو در و دیوار بے رونق نظر آنے لگے اور انہیں اجڑا ہوا پایا۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے اس گھر کی بہار رخصت ہو گئی ہو۔